अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जो है वो निकली थी न्यूज़ देखकर थोड़ी सी, और जो है बड़ी मज़ेदार किस्म की मैंने कुछ आपसे पॉलिटिकल बातें करनी है। लेकिन सबसे पहले अभी काफ़ी ठंडा मज़ेदार मौसम है और इतनी मुझे वॉक की, रनिंग की और इस तरह की चीज़ों की आदत है कि मुझे वैसे कोई ख़ास मौसम फ़ील नहीं होता, सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन जो वॉक है वो बहुत ज़रूरी है। और वो आप जो है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए नहीं करते सिर्फ, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए जो वॉक है, जो रनिंग है, वो सख्त ज़रूरी है। आप भी जो है इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और थिंग्स विल चेंज फॉर यू, बिलीव मी। बहरहाल जी, पाकिस्तान में इमरान खान की तरफ से जो है लेटर लिखा गया था जनरल आसिम मुनीर के नाम, और उसके ऊपर जी बड़ी बातचीत शुरू हुई। बड़े जो है उसके ऊपर तज्जिए जो है एनालिसिस जर्नलिस्ट की तरफ से, इदारों की तरफ से दिए जाने शुरू हो गए। मैंने कल डिटेल्ड एनालिसिस इसके बारे में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान जो है उन्होंने एक तो बड़े अरसे के बाद जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया है, उनके बारे में बात की है, और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो तो सभी पढ़ सकते हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन जो टोन है उसको ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि इमरान खान ने इंतहाई इस्लाही और रिस्पेक्टफुल टोन में बात की है। इसको कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने अपोलोजेटिक तरीके से बात की है, इमरान खान माफ़ी मांग रहा है, वो जनरल आसिम मुनीर की शिकायत जनरल आसिम मुनीर से ही कर रहा है। सर जी ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ लेटर है जिसमें इमरान खान ने कोई लड़ाई डालने की कोशिश नहीं की। पहले इमरान खान अजीब और गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते आए हैं जनरल आसिम मुनीर के लिए, जैसे जंगल का बादशाह है, ये मुझे मार देना चाहता है, ये मुझे कत्ल कर देगा, ये जी टायरेंट है, ओप्रेसर है, ये जो है यहाँ पे जुल्म कर रहा है लोगों पे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फ़ौज की इस्लाह की है। जनरल आसिम मुनीर के नाम ये लेटर लिखा तो है, लेकिन ये लेटर तमाम फ़ौज के और तमाम इदारों के नाम था। तो इसमें मुझे तो कोई ना माफ़ी नज़र आई, ना मुझे इसके अंदर कोई जो है इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर से शिकायत नज़र आई। हाँ जी, इस्लाह नज़र आई, जो कि वो सच में एक साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते कर रहे थे। अब इसका जवाब आया है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और वो मुझे बहुत इंटरटेनिंग लगा। उसको मैं ब्रेक डाउन करके जो है आपके सामने उसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। तो जी जवाब आता है ISI की तरफ से, DG ISPR की तरफ से नहीं, जिनका काम है, जो स्पोक्स पर्सन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। सर जी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चिल बैठे हैं, वो चुप है। जवाब आया है ISI की तरफ से, DG ISPR का ट्विटर अकाउंट 2023 से डेड है। वो कोई बात, कोई ट्वीट करते ही नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग मर जाएं, खप जाएं, पाकिस्तान की आवाम सफ़र करे, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग जो है अपने इस सारे जो है मामलात में चल बैठे रहते हैं, और इनका ट्विटर अकाउंट डेड है DG ISPR का। तो जी जो जवाब आया है वो बड़ा इंटरटेनिंग है ISI की तरफ से। उसको आपने थोड़ा सा फ़न और लाइट मोड में ही देखना है। तो जवाब में वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान का कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ है। अच्छा ठीक हो गया, उनको कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि ख़त मौसूल हुआ नहीं है सिर्फ, बल्कि उसको इतनी बार, इतनी डिटेल से और इतने लोगों ने पढ़ा है फ़ौज के इदारे में कि जी इतना किसी जर्नलिस्ट ने, इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर ने नहीं पढ़ा होगा। उसके अंदर वो चीज़ें भी पढ़ ली हैं जो इमरान खान ने नहीं लिखी थी। एक बात ये है। दूसरी बात कि अगर इमरान खान जो है वो बातचीत करना चाहते हैं तो वो सदर पाकिस्तान और सियासी और हुकूमती इदारों से बात करें। अच्छा सही हो गया। अब पाकिस्तान में 76 सालों से बच्चे बच्चे को पता है कि जो सियासी मामलात के डिसीजन होते हैं इम्पॉसिबल है कि वो आर्मी की से के बगैर लिए जा सके। इम्पॉसिबल है कि आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो भी उस वक्त मुल्क का चल रहा होगा, उसको बताए बगैर वो डिसीजन ले लें। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर उसकी मत मारी और वो ये हरकत कर दे तो अगले दिन उसको बालों से पकड़ के ये आर्मी ना उतारे तो मेरा नाम बदल दे। सही है। तो जी सियासी इदारों से तो बात होगी, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वही बात कि जो सबसे पावरफुल बंदा है, जिसकी से है, जिस इदारे की एक्चुअल में हर डिसीजन मेकिंग में से है, इमरान खान ने उससे ही बात करनी है, और वो जायज़ है। इमरान खान ने जो बात की कि फ़ौज को सियासत से अलग कर लेना चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। ये दुखती रह गया। इसके ऊपर इदारे बात नहीं करना चाहते, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता कि जी हमें ये ना कहो, हमसे कुछ करवाना है करवा लो, हमसे ये ना कहो कि हम सियासत से अलग हो जाएं। तो अगर इस लिहाज से आप देखें
تو عمران خان نے بالکل صحیح ادارے سے بات کی ہے، کیونکہ سیاستدانوں کا پولیٹیکل جو کنسرنز ہیں، جو پولیٹیکل گین ہیں، جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ آرمی میں ایکولی ہو رہی ہے جتنی حکومت میں ہو رہی ہے، بلکہ اتنی تو PMLN پیپلز پارٹی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتی جتنی آرمی کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ کوئی ڈسرسپیکٹفل بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو 76 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو 76 سالوں سے لوگوں نے آبزرو کیا ہے، جو 76 سالوں سے پاکستان کی عوام نے سفر کیا ہے، یہ اس کی بات کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ تو عمران خان نے پھر تو صحیح ادارے سے بات کی ہے، اگر سیاستدانوں سے بات کرنی ہے تو پھر تو انہوں نے بالکل صحیح پتے پہ اپنا خط بھیجا ہے، اور اگر حکومتی ادارے سے بات کرنی ہے تو آپ بتائیں کہ کیا حکومت انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ کیا حکومت ایک ایسی چیز کے اوپر جس میں آرمی ایگری نہیں کرتی وہ ڈیسیجن لے سکتی ہے کہ آرمی کے اگینسٹ جائے اور وہ اس ڈیسیجن، اس پیپر کے اوپر، اس کسی ڈیل کے اوپر سائن کر دے؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ISI کا جواب ہے وہ بالکل ایک تو جگہ غلط، یہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ DG ISPR کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ اور دوسری جو اس خط کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے یہ بڑی معافی مانگی ہے جنرل عاصم منیر سے، for God's sake ڈونٹ ڈو دیٹ۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ عمران خان نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، عمران خان نے، میں نے کل جو ہے ایکچول میں تعریف کی ہے عمران خان کی، میں ان کی بہت سی پالیسیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں، لیکن کل میں نے ایکچول میں فیل کیا اس خط کو پڑھ کے کہ عمران خان نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے ہی سوبر الفاظ کا استعمال کیا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے، عزت سے انہوں نے فوج کے ادارے کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ اپنی حرکتیں بہتر کرو تاکہ آپ زیادہ لائکیبل بن سکو، تاکہ آپ زیادہ ترقی کر سکو۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، اس کو معافی نامہ ان کا نہ بنائیں۔ یہ بے وجہ کی جو ہیٹ فل ٹرمز ہیں کہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کام کسی نے اچھا کر دیا تو آپ لوگوں نے اسٹل اس کو جو ہے گرانا ہی ہے، اس کے بارے میں برا بھلا گالم گلوچ ہی کرنی ہے، یہ مت کریں۔ اور خیر جی، یہ جو جواب تھا ISI کا وہ ضروری تھا۔ پہلی بات، ISI کی طرف سے یہ جواب نہیں آنا چاہیے تھا، یہ DG ISPR کی طرف سے آنا چاہیے تھا، اور یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیڈ پڑا DG ISPR کا، اس کا جواب دیں جی، اس کو چلائیں، پاکستان کی عوام سننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کانسٹنٹلی روز کچھ نہ کچھ پوسٹ کیا کریں، کوئی ایک گوگل سے کوٹ نکال کے ایٹ لیسٹ پوسٹ کر دیا کریں، لیکن کیا کریں۔ دوسرا جو خط موصول عمران خان کا جنرل عاصم منیر کو نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پرسنل ایڈریس پہ عمران خان جو ہے نا وہ خط بھیجتے۔ یہ اس طرح کے ٹرم میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا جی، اس کے نام خط اور پھر ایڈریس لکھتے ہیں کہ اس پتے پہ جو پوسٹ مین ہے وہ ڈال کے آئے، اس کے گھر کے نیچے سے جو ہے نا وہ اس کو ڈالے جا کے کہ جی آپ کے نام خط آیا ہے، تو وہ اس طرح کا خط ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ بہرحال جب ایک بندے نے اپنے اتنے بڑے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ خط جنرل عاصم منیر کے نام ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کہنا کہ مجھے کوئی خط ہی نہیں ملا، بہت فنی بات ہے۔ صرف آپ کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں، جو جگہ آپ کی نہیں ہے وہاں انوالومنٹ ہے اس سے نکلنے کا آپ کا دل نہیں کرتا، بس یہ باتیں ہیں۔ اس وجہ سے آپ بچتے ہیں اپنی اصلاحی چیزوں سے، کیونکہ آپ کے گین بہت ہیں، آپ کے فائدے بہت ہیں۔ ابھی تک کے لیے بہرحال نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔